Good evening, family members. আপনার সব কি বলে আজি সামলা খবরে ওয়েলকাম করেছে সবসে আগে খবর আহি থাকা তুলে রাইজিং পিপলস পার্টি আরপিপি খানপ্রা ইতু ফেসলা লইছে কি তাই খানপ্রা তুলে কংগ্রেস পার্টি লাগা যোনটো ক্যান্ডিডেট এস শুভংবরেন আছে তাইকে তুলে আহি থাকা লোকসভা লাগা যোনটো সিট নিমিতে তাই কন্টেস্ট করা তুলে তাইকে সাপোর্ট কৰিব কিনে আছে যেতে আরপিপি খানপ্রা কৈছে কি তাই খানপ্ৰা তুলে ইটো অলৰেডি ডিসাইড কৰি লৈছে কি তাই খান তুলে কংগ্ৰেছ খানকে সাপোর্ট কৰিব কিনে আছে কিলে মানে কংগ্ৰেছ খানপ্ৰাহি হলে ইন্ডিয়া লাগা যোনটো একটা হার্ট নহলে সোল একটা আছে ইটোকে হলে ইনসাফ কৰিবলৈ তাহানপ্ৰা সাথ দিব কিনে আছে কোনটো হলে ডাইভার্সিটি লাগা ইটো যোনটো টার্ম আছে ইটো লগা ওপৰতে খাৰা কৰি আছে কিনাবি আরপিপি খানপ্ৰা জনাইছে আৰু ইয়াতে আরপিপি খানপ্ৰা বি হলে তাই খান লগা পার্টি ওয়ার্কার্স খানকে सब की भी हुले इतो इन्फॉर्म करिना इतो जनाइसे कि ताई खान तुले स्पेशली जुंतु कांग्रेस लगा कैंडिडेट एकता आसे एस शुभंबरेन हुले ताई के हुले सपोर्ट करि बोले कुसे आरो इतो बडुले ताई खान पर इतो भी कुसे कि सब पॉलिटिक्स खान के छारिबी किंतु हुले स्टेट लगा जदी भविष्य सबो गले नलबी फ्यूचर सबो गले यारे कांग्रेस खान के जिता बोले लागिबो आरो कांग्रेस खान के सपोर्ट करि बोले लागिबो किनै आरपीपी खान पर जनाइसे आरो आरपीपी खानप्रा इतो भी कुसे कि नागालैंड स्टेट लगा मानु खान दुले ताई खान तो हुदाय भी चेंज तो किते आइबो नइल भी चेंज तो की करिना आनिबो इतो लगा पडे हुदाय भी कथा करि थाके गुना कइ আছে কিন্তু इतो जुंतु लोकसभा इलेक्शन আছে इतो तो हले एकदम राइट टाइम एकता আছে कुंतु प्रात हले नागालैंड स्टेट लगा भविष्य तो नइल भी फ्यूचर हले इतो तो ভাল कुरा बोले एकता बेसी डांगर एकता चांस আছে गुना भी को আছে किले माने इतो इलेक्शन प्राही एकता बेसी ভাল लीडर के পাব্লিক খান পৰা চুনিবলৈ পাৰিব আৰু ইটো চুনাৰ পিছত হলে যাতে নাগালেণ্ড ষ্টেট লগা যোনটো একটা ফিউচাৰ আছে যদিকে চেঞ্জ যোনটো কয় ইটো চেঞ্জ কি হলে আনিবলৈ পাৰিব কিনাবি আরপিপি খান পৰা স্ট্রংলি হলে কংগ্রেস লগা ক্যান্ডিডেট এস শুভংবরেন কে সাপোর্ট কৰি না থাকা খবৰ হলে আপনি গান সব কি বি জানাই দিয়েছে গাড়ী খান হলে স্পেশালি তো গুৱাহাটী আৰু শিলং লগা ৰাস্তাত একটা ব্রিজ যোনটো লগা নাম তুলে উমিয়াম ব্রিজ কুইন আছে इतो खान लगा ऊपर एक रेस्ट्रिक्शन तुले गवर्नमेंट खान पर इम्पोज करिना আছে स्पेशली हुले इतो जुंतो ब्रिज আছে इतो तो सब ट्रैफिक खान निमिरे फजीर लगा 8 बजे পৰা दिन लगा 2 बजे तक तुले मार्च 31 लगा दिन दे बन होबो किना को আছে इतो तो हुले खाली मार्च 31 लगा दिन दे किना को আছে আৰু इतो हुले 2 बजे পৰা আৰু भी जुंतो हुले मार्च 31 लगा समय दे फजीर 7 बजे लगा टाइम तक আৰু इतो बडुले अप्रैल 8 लगा दिन दे खाली लाइट मोटर वेहिकल माने एलएमवीस खानी इतो वन लेन रास्ता दिले बिरावले अलाउड करिबो किना को আছে আৰু তাই খান প্ৰা ইটো বি ক্লাৰিফাই কৰি দিছে কি খালি গাড়ী খান দিলে কোন খান প্ৰা দো 4 টনস প্ৰা কমতি সামান খান বুকি আছে নহলি বি 2.5 মিটাৰস लगा कमती हाइट खान আছে इदु खान के ही हुले इदु वन लेन लगा रास्ताते जावले अलाउ करिबो किना को আছে আৰু এতে अप्रैल 8 लगा दिन दिले फजीर लगा 7 बजे पीछे दे गाड़ी खान तुले कोन खान तो 15 टन्स खान वेट खान बुकिन আছে ताई खान के तुले अलाउ करिबोला আছে किना भी जानले पाइছে किंतु एदे अथॉरिटीज खान प्रा तुले पांचटा अल्टरनेट रास्ता खान तुले कोनतु ते तीनटा तो एलएमवी गाड़ी खान एकला निमिते আছে किना को আছে पांचटा अल्टरनेट रास्ता तुले एकटा रास्ता तो बन আছে किंतु पांचटा अलग रास्ता तुले ताई खान प्रा खुली दिबोला আছে जुनतो प्रा पब्लिक खान लगा इनकन्वीनियंस खान भी स्पेशली पब्लिक खान लगा दुख खान जुनतो আছে इदुके साइकिना कंसर्न अथॉरिटीज खान प्रा इदु फैसला लगिना थाका खबर हुले अपनी गान सब के भी जनाइ दिएছে आसाम लगा चीफ मिनिस्टर हिमंत बिश्व शर्मा प्रा दुले मानडे लगा दिनते क्लेम kuriगिना কৈছে কি जुनतो एमपी राहुल गांधी আছে ताई लगा फ्यूचर हुले एकदम अंधेराते আছে किना को আছে মানে डार्कते আছে किना को আছে আৰু आसाम प्रदेश तिउले साल 2026 लगा समय तक तो आसाम दे एकु कांग्रेस ना থাকিবো কিনাবি হিমন্ত বিশ্ব শর্মা কৈছে আৰু ইটো বড়লে ताई प्राय इतो भी কৈছে কি कांग्रेस तुले इता जिंदा थाका तो इने छोटो छोटो पॉकेट खान प्राय जिंदा থাকিবো কিনা भी কৈছে আৰু ইয়াতে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা পৰা ইটো भी কৈছে কি যোনটো লোকসভা ইলেকশন আহি আছে ইটো সময় দেউলে বেছি ভাল ভাল লিডাर्स খান भी बीजेपी তে জয়েন কৰিব আৰু ইটো জয়নিং প্ৰসেস খান পৰা দিলে कांग्रेस लगा যোনটো জিতা লাগা চান্সেস আছে ইটো তো একো না থাকিবো কিনা भी হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা পৰা কৈছে আৰু ইটো বড়লে তাই পৰা ইটো भी ক্লেম কৰিগিনা কৈছে কি आसाम प्रदेश যোনটো কমিটি लगा प्रेसिडेंट भूपेन कुमार बोरा আছে ताई भी हुले
BJP के join kuribole ase kuina bi tai pra kuise aru itinu mi dule sob bhal leaders khan to BJP ke join kure ase aru Congress khan dule 2026 laga saal tak to Assam te ekko bi na thakibo kuina Assam laga chief minister Himanta Biswa Sharma pra janai kina thaka khobor dule apni khan sob ke bi janai di ase ekta bhal khobor dule Mumbai khan pra jun dule Beijing laga shehar ase itu ke dule overpass kuri kina itia pura Asia laga bhitore सबसे बेसी बिलियनर लगा कैपिटल लगा जुनतुले टाइटल আছে इदु पाइकिना আছে किन कोसे किले माने इंडिया pra तुले इतिया जर्मनी के ओवरटेक कुरिना थर्ड रैंक कंट्री होइना আছে इदु पुरा ग्लोबली लगा हिसाब से कुनतु तुले 271 बिलियनर्स আছে किन खबर पाइसे स्पेशली विले इदु तो इंडिया लगा भितरे 271 बिलियनर्स खान আছে किन बि खबर पाइसे आरो इदु तुले एकता नतुन जुनतु होरुन रिसर्च इंस्टीट्यूट रिपोर्ट लगा हिसाब pra আছে किन बि अमन pra खबर पाइसे मुंबई खान तुले इता तो फास्टेस्ट ग्रोइंग बिलियनर कैपिटल पूरा दुनिया दे शहर दे उले ताई ही नंबर 1 ते से किन कोसे आरो इदु तुले एवरी ईयर दे 26 बिलियनर्स खान आरो बि उठी আছে किन इदु बि खबर पाइसे That's it everyone. Thank you so much for watching the video.